जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। আপনারা ওদেরকে চোখ মারবেন আর ভোটটা বন্ধ ভুলে দেবেন। মমতা ব্যানার্জি 21-এ হেরেছে, 26-এও হারবে 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 হারবে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে প্রচারের শেষ ল্যাপে পশ্চিমবঙ্গ। জনসভা, জনসংযোগ, ভাষণ, পদযাত্রায় জমজমাট রবিবার। ভরকেন্দ্র ভবানীপুর যেন এখন কুরুক্ষেত্র রণভূমি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী। बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया, इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। बीजेपी को अलाउ मत करो, वो भूल लेकर चला देगा, उसको मत करो, वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो, वो सब खा लेगा, देश को बेच दिया। हमारा 2 नंबर सिंबल पे नाम है, 2 मतलब बिक्री होता है। ইভিএম এ আমার 1 নম্বরে নাম আছে, মমতা ব্যানার্জির নাম আছে 2 নম্বরে। নন্দীগ্রামেও মমতা ব্যানার্জি 2 নম্বরে ছিলেন, আমি 1 নম্বরে ছিলাম। ভবানীপুরেও মমতা ব্যানার্জি 2 নম্বরে আছেন এবং 4 তারিখে গণনার দিন 2 নম্বরেই থাকবেন। ওনাকে পালাতে হবে 4 তারিখে বেলা 12টার সময়। কলকাতা থেকে ইউরোপে যাওয়ার কোনো ফ্লাইট নেই, আপনি দুবাই যাওয়ার ফ্লাইটের টিকিট কেটে রাখুন। শনিবার ভবানীপুরে প্রচার ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এদিন দুজনের প্রচারেই উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ। ভবানীপুর থানার পোর্শনে মাত্র 400 মিটার পারমিশন দিয়ে কালীঘাট থানার পোর্শনে আমাকে পারমিশন দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য যিনি আসল কারিগর ছিলেন কালীঘাট থানার ওসি, তাকে সন্ধ্যাবেলায় ইলেকশন কমিশন সরিয়ে দিয়েছে। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तब आप लोग तो इधर में जाएंगे। প্রথম দফার ভোটের পর থেকেই জেলায় জেলায় স্ট্রং রুম নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। এদিন তা নিয়েও সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। और चुनाव का कमीशन का देखो, मैं रेस्पेक्ट करता है चेयर को, लेकिन ये बात ठीक नहीं है जब तुम्हारा कोई ईवीएम मशीन कैप्चर करने जाता है तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए लोड शेडिंग क्यों हो रहा है उधर में। तुम करंट ऑफ करके और कंबल मुड़ी देके मुखोश पड़ के जाके लूट करने जाने का कोशिश कर रहा है। আসল প্রথম ফেজের ভোট দেখার পর তৃণমূলের পার্টি অফিসে লোডশেডিং হয়ে গেছে, ওদের মস্তিষ্কেই লোডশেডিং হয়ে গেছে, ওই জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লোডশেডিং এর কথা বলছে, যেগুলো ওরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বা বিভিন্ন সময় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে করে থাকে, সেই কথাগুলো বলছে। এগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, তৃণমূলের কথা আর কেউ শুনছে না। ভবানীপুরে কি হবে? শুভেন্দু অধিকারী বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই হলে শেষ হাসি কে হাসবেন, সেটাই এখন দেখার। আশাফুল হোসেন, সন্দীপ সরকার ও অরিত্রিক ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।